सामने है मुसाहिब नंबर 18। वलम्मा सकत अन मूसल गज़ब अख़ज़ल अलवाह व फ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9वें पारे का 8वां रुकू सूरह आराफ का 18वां रुकू। सूरतुल आराफ मक्किया, सूरह आराफ ये मक्का में नाजिल हुई। इसमें 24 रुकू 206 आयतें हैं। वलम्मा सकत अन मूसल गज़ब अख़ज़ल अलवाह व फ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम यरहबून। واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون। बस सवाल नंबर 2। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा। 15वें पारे का दूसरा रुकू सूरह बनी इसराइल का दूसरा रुकू। सूरत बनी इसराइल मक्किया, सूरह बनी इसराइल ये मक्का में नाजिल हुई। इसमें 12 रुकू 111 आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्ल البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ
وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي ما حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه فلا يسرف في القتل سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقف ما ليس إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم. بس سوال نمبر 3 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 22वें पारे का 7वां रुकू सूरह सबा का पहला रुकू। सूरत सबा मक्किया, सूरह सबा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 6 रुकू 54 आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तअतीना अस्साअह क़ुल बला वरब्बी लतअतियन्नकुम आलिमिल ग़ैब ला यअज़ुबु अन्हु मिथक़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्दि वला अस्ग़र मिन ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم
أنكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة बस ज़ा का मखरज बताइए। ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। लहुम मग़फ़िरतुन मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? इदगाम शफ़वी। जाइए